जो जगह न पाइबार कारण कौन तुम स्पेशल पानी बोतल आई ये सबटे खाऊ नदी काली आपने बियर धरी बसछन चलची आगर छुटी के अधा दे हेला आउ एक नुआ ब्लॉग को आपन को स्वागत। आज मु आसी पहुंच जाइछि पट्टामुंडई रे राजकनिकार बस रे संघर्ष करी आछि नुआ कॉमेडी वीडियो शूटिंग हो बोली स्पेशल केवल गणेश पूजा पाई बाबुनी को दुकान वगैरह आसी बसछि देखि पारते भलो कैरेक्टर ता बाबुनी धोखा दे दे पळेला कोजि मु संघर्ष करी आछि तू एति दिलु जाउतल को खाली बापन ट्रांसफर काम केतु जारी रहइबो प्रति रविवार टेंशन नै देखिबा हमर पिला सब आसी पहुंच जिवे शूटिंग केमन कोन होउची देखेबी आ केमन कोन छोटो शॉट निया जाय आ मोर अलग करा जाय सब देखिए देखंतु शूटिंग हो बोली लेट हे गलानी कलाकार माने आसुती बाट पाउनाथि पसी जाय भीतर जाय ओ देखो पड़ जाय कि ताकू कहलु कोठी से आसी पसुची कोठी ओ या देखो ताकू कहलु डाणे पटू आसो से बाम पटू पड़ले उल्टा बुद्धि आगामी देशर भविष्य से माने आगामी देशर भविष्य भूल हबो 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 भूल हेले सिना बोलर रु डाण पटू भूल हेले सिना सिखिबो ए जो तमे जो जगह न पाइबार कारण कोन तुम तो डाहण पटो कहला बाम पटो आसिलो कारण कोन हां 10 मिनिट लगाई देटे भीतर पकड़ हां हां हेला खरा पूरा सांगारी देखंतु समस्त एठी कोन दब हीरो होई आइजन किंतु बाबूनी हमर हीरोनी हो बोली प्रोड्यूसर बॉस रु आइजी 4टा बेले उठी देखला तो उठी ना कलाकार मते या सब खराब कर भाई एनर्जेटिक प्रोड्यूसर तना कोन करिया से देखा ना नेक्स्ट प्रोजेक्ट एटा बड़ा प्रोजेक्ट मु भाबी छी किंतु करिया कम भाई कलाकार ठीक ना रे आबे हैदराबाद रे आनिबे फाइटर आनिबे किछि प्रॉब्लम नै आ पैसा तो तुम कछ लागि छी पेमेंट नवा काम करे सकाळ 6टा से दियो सियोर हां सकाळ 6टा सकाळ 9टा रे गललो 11टा रे आछन ये बाबुनी रखि दो ना देखो सही घरटा बोले देखि जे हम सेठ जुम पड़ी पछरे फोन भाई जो भांगी गले पैसा अभाव होची थोड़ी चलो हां एसबीआई मालिक है एठी 2 कोटी टकार मालिक देखि परथुए 2 कोटी टकार मालिक देखला अंध चश्मा पिंदी किन आछन देखि परथुए हमर जने भाई ए आनी भोजी तले देखि परथुए अमान्य भाबे आसुचंती मारणा षंढ किछ तम करिना षंढ ना हमें करनो कोन पाई ना आपनकर जो चश्मा देखि हमें पूरा विभोहित हो जाइछु चश्मा 1100 टका पइला बुझु हाथ मारिबला 1100 टका 11 टका मूल्य अछि जे देखिया चश्मा देखु ब्रांडेड आईवेल कोन भाबी कोन एटी ब्रांडेड दिस बिल्डिंग दिए गोलो भाई हां स्पेलिंग आसने जदी ताहले कोन ब्रांडेड देखि परथि अमाने हवे गाड़ी चले आसी भूसी दे दाबे दिन के देले हे गेला ब्रांडेड ये कोन को ब्रांडेड देखि परथि गाड़ी गड़े गड़े आछंती तेल सर जाई छी तू तो एते लेट करछ आ के काम करियो ये मना कर काली का पानी नरम नमाणी लो मंटू सबु कहि देले लो सबु कहि देले एल्ले लगड़ पो कुंचुम बोलो मंटू काई बसी कांद तिबार एल्ले लगड़ पो कुंचुम बो ये की भाषा एना को क्लियर कहिले बुझिमी खाली मैं काई होबी माल के तो पीजू माल पिएंगे हमरो खाया सज जाई देखो माने स्पेशल पानी बोतल आई छी फॉरेन रु मगई छी काना दाम ना टिके ढुके पीले सोस पेमेंट हिजो बाबुनी खाउची ओठर लागे छी ओठर तळे लागे छी समते खाई से बिला ना को केन लागिला मटर खाई गई बहुत खुशी जे दाम खाई ला पाट लागुची मिक्सचर दाम बोतल ना देखि मारबे मोरे सब्जेक्ट टोटल खाइबा है शूटिंग को होला सब कोन को चलची आगर शूटिंग के अधा दे हेला बहुत कष्ट बुझी पार खरा वर्षा रे ओधा की पूरा कलर बोधन करि पारती कैमरा चार्ज सट जाउची केने चार्ज बसी कि शूटिंग हो हिसाब रे लाइक सब्सक्राइब इटे हिट करियो
ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେରିକା ଯିବ ଆଉ ନା ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ରାତିରେ ଆମେ ଫିଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଫିଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ତାର ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଯାଇଛି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସଭା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଟା ସେ ମଝିରେ ରହିଛନ୍ତି କାଳେ ସେ ନେଇଯିବ ତଥାପି ଚିକେନ୍ ଡାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବଢ଼ାଗଡ଼ି ହେଇଗଲା ସୁଟିଂ ସରି ସୁଟିଂ ସରିଗଲା ସମସ୍ତେ ଫ୍ରି ହେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫିଷ୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଫିଷ୍ଟିଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ଏସ୍ ରିଅଲ୍ ପିକ୍ଚର ଆସିବ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼ି ଚାଢ଼ି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ନସୁବିଧା ଯାଇନ ପାଟି କର୍ଣ୍ଣରେ ଜୋର ଶୁଭୁଛି ତଳ ଶୁଭୁଥିବ ଇଏ କ'ଣ ବେ ନା ନା ଡାକି ରୁଟି ମୋର 3ଟା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ହଁ ନାନଟା କେମିତି ନେଲୁ ତୋର ବା କହିଲୁ ନାନ ଖାଏ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଭାଇ ଚିକେନ୍ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ବହୁତ ଅଧିକା ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇକିନି ନାନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ରୁଟି ଦୁଇ ପଟେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ନାନ୍ ନେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଭଳିଆ ଗିଳି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମ ବିଚିତ୍ର ଭାଇ ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଷ୍ଟାର କାଳିଆନା ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକିନି ଏ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କିଛି ଶିଖିନ ସବୁ ଶିଖେଇ ହଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକର ହଁ ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଇଏ ଭାଇଙ୍କି ତ କ'ଣ କହିବି ଭାଷା କିଛି ହେଉନାହିଁ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗ୍ଲାସ୍ 2-3 ଖଣ୍ଡ କ'ଣ ପଳେଇଗଲାଣି ଗ୍ଲାସ୍ କ'ଣ ହେବ ଭାଇଙ୍କର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଚାଲିଛି ଆସିଆ ଉପରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ କାହିଁ ହାତଟାକୁ ବାଳ ଦେବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସେପଟେ କୋକା କୋଲା ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ଭାଇ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ଏକୁଡ଼ିଆ ପିଇବେ ବୋଲି ଆଉ ଏପଟେ ଏଇ ବଢ଼ା ଚାଲିଛି ଖାଇବା ଉପରେ କାଳେ ଆମର ଗ୍ଲାସ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ତାର କେତେ ଲାଗିବ ଏପଟେ ପିଆଜ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ରଖିଦେଉଛି ଖାଇସାରିବା ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା ବଡ଼ ଭାଇ ରଖୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଭାଇଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଇଏ ସେପଟେ ଖାଉନାହାନ୍ତି କାଳେ ଏପଟେ ବିୟର ଧରି ବସୁଛନ୍ତି ভিডিওটা যদি ভালো লাগলে লাইক করে কমেন্ট করে শেয়ার করে আর সবসক্রাইব করে বহুত জলদি এসএল পিকচারে এই ভিডিওটা আসিব গণেশ পূজা স্পেশাল